हाय सांग माने नमस्कार समस्त को ए वीडियो जो माने देखुचंती प्लीज स्किप न करंतु कहीं ना वीडियो होची पूरा इंपोर्टेंट वीडियो गुरुत्व वीडियो मु आप मान को कहवा पे जाउची बेलांकिनी रो विषय कहवा पे जाउची जो घटितला मो विषय सेटा मु सब आपण मन ठारे शेयर करबा पे जाउची प्लीज वीडियो शेष पर्यंत देखंतु जते बेला हमें बाहर को आसीथिलु मो पुओ बहुत सीरियस थिला तापर मु बेलांगिनी जीवा पे मानसिक हेली सेठी हमर सेठी जुई मध्ये थिला से माने बेलांगिनी जाइथिले से माने सेठर विषय सब कहउथिले आ हम भाबिलु कि जे सेठी मध्ये थरे जाई कि देखि कि आसीबो मो पुओ बहुत सीरियस थिला हमर तो आशा नथिला कि पुओ को बंचै कि नै पारिबु कि नै सेटा हमर आशा नथिला मु सेठी मानसिक हेली मानसिक होला पर प्राय वर्ष पर जाई कि मु सेठारे बेलांगिनी मु जाई पारली सेति मैं मु आपण मन को समस्त को कहउछि जे वीडियो को स्किप करेंगे ना शेष पर्यंत देखो जानवे आज पर्यंत बेलांगिनी जे जाइछन्ति खाली हाथ में फेरी ना कि फेरबे भी ना आपण मते जीवाई चाहते आ खाली हाथ में फेरबे ना आम से गलु गला घर काढ़लु लॉज काढ़लु से गलु जाकि से समस्ते कहते कि पानी बोतल किणवार अच्छी बोतल किणला जाकि पानी भरिकी आसबार अच्छी यहाँ जो देखिपे यहाँ मूर्ति नुहे यहाँ हूँ बोतलटा एटा आमे किनिलु जाकि जेते पानी से भितरे गोटे टिकेट सेठी गोटे काउंटर अच्छी सेठी बोतल किणती तापर सेठी पानी मध्य निहंती हेले आमको जणा नथिला सेठरू नेबार अच्छी कि सेठरू किणवार अच्छी बोली आमे खाली बोतल बाहर जाकि किनिलु मात्र आमे जानि नथिलु बाहर जाकि बोतलटा किनिलु किनला पर जेते बेले आमे जाकि भीतर एंट्री करबु वाला समय नाकि प्रशासन स्टार्ट हे गला 6टा रे संध्या हे गला 6टा प्रशासन स्टार्ट हो गला आम बाहर को भीतर को एंट्री कर पारु ना बाहर लोक बाहर भीतर लोक भीतर प्रशासन स्टार्ट हो गला से माने हमको देखुचंती आमे से मान को देखुचु मात्र भीतर को जाई पारुनु सेंती हे गला तापर हमर बहुत आमे पूरा दुखी हे गलु जे एठारे आसिक मां को पानी टिके नै पारुनु आ तेल टिके नै पारुनु समस्त हमको कहिथिले हम पानी टिके आनी दियो तेल टिके आनी दियो बहुत लोक हमको कहिथिले सेठू पानी आणंती नियंती भलो सब काम देबो आपण माने मध्ये जानिचंती सेठरो विषय तो जानी ना ताले यूट्यूब रे बेलांकिनी चर्च खाली मारदेव ना पूरा हिस्ट्री पळे आसीबो तापर बोतल आउरी एटा देखुथिबे एटा भी गोटे छोटिया बोतल एटी तेल तेल बोतलटा एटा आ एटा होची पानी बोतल आमे एटा किनलु एटा होची पैक पूरा चारटा बोतलटा आमे किनलु किनला पर से स्टाम्प मारी सीट देला जाई कि भरेवार अछि भितरे बोली आमे भीतर को जेते बेले गलु ना प्रशासन स्टार्ट हो गला आमे पूरा दुखी थिलु तापर आमे कोन करिया बोले मु कहली मसरी हमर बस थिला 7टा रे आउ टाइम हे गला 6:20 एमती स्टार्ट एमती हे गला कोन करिवा नै पळेबा एमती भाबी कि आउ थरे आसीबा पानी नेबा तेल नेबा बोले भाबी आमे पूरा दुखी तोरे गलु जाई गलु तापर सेठी प्रशासन रो वीडियो मध्ये एटी देखि पारबे चलो तो से वीडियो देख प्रशासन वीडियो कहीं ना तुम मैंने भावुव कि ये गोटे फेक वीडियो बनाऊँगी मु कहीं फेक बनैबी मोर कौन से फायदा हम फेक बनइबारे मु किसी फेक वीडियो बनौनी मु पूरा लाइव वीडियो बनाऊँगी मो सहित जहाँ घटी आम सहित जहाँ होता मु जनवाई चाहूँगी बहुत दिन जन बोली भावुली मात्र जन पार्न आज मुझे जनाऊँगी ये बोतल किणलु खाली बोतल धरिकी गलु तापर ये तेल बोतल छोट छोट 4टा किणीचु धरिकी गलु तापर गोटे जगह को जाकि जो छोट छुआ क्षीर देला टाइम रे से जो गोटे केपा छुआ गोटे क्षीर दौची ता गोड़ माड़ ही था सी माँ को क्षीर दौची सेटा सत्य घटना से दौची तापर से भल हो जाऊँगी आपण मैंने कहानी शुणी मात्र सेटा हूँ रियल कथा से रियल कथा को लेकिन कहानी कर गप कर क्षीर देला आउ से छुआ क्षीर देला जाकि से कौन मालिक घरे पहुँचला मालिक गाड़ी कला पिटला तापर से जो क्षीर रखी से क्षीर पूरा बनिया हो गला शुणी से रियल घटना से बेलांगिनी स्टोरी आम गलु बोतल खाली बोतल धरिकी किसी जिन किणु गलु जाकि गोटे से गुंफार आगे जाकि आम प्रार्थना कलु आम शेष प्रार्थना थिला आम से प्रार्थना कलु देखिपारे से फोटो देखु
ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ସେଇଟା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଠି ବାନ୍ଧିଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଘର ପରଟା, ସେଇଟା ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ସେଇଠି, ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିକି ଆସୁ। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ଚାବି ଯାକ, ତାଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି। ସେଠି ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେମିତି କରି ଆସିଛୁ। ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସିଓର ହବ। ଆଉ ସେଇଟା ସେଠି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଆମର ସେଇଠି ଉଠେଇଥିଲୁ। ଲର୍ଜକୁ ଗଲୁ, ଲର୍ଜକୁ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କଲା ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଖାଲି ତେଲ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଖାଲି ବୋଟଲ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଏପଟେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆହୁରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କଭରରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତେଲ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ସବୁ ପୁରା ତେଲ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ତେଲ ପକଉ, ତେଲ ବାହାରେ ପଡ଼େ, ସେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଥିଲା ମୋର ଶଳା, ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆଉ ଭାଇନା ତମେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ସେ କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ଆମକୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ବୋଟଲଟା ମୁଁ ତ ବୋଟଲ କେଉଁଠି କିଣାଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ବୋଟଲ କିଣିକି ପାଣି ପିଇକି ସେଇଠି ପାଣି ଭରିକି ଧରିକି ଆସିଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ପାଣି ଭରିନୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଖାଲି ବୋଟଲରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁନୁ, ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁନୁ। ଆମକୁ କେତେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ତେଲ ଟିକେ ଆଣିଦିଅ, ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦିଅ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଘରୁ ଆଇଲା ପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଥିଲା ମୋର ଶଳା ହବ, ସିଏ ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫୋନରେ କହିଥିଲି, ଭାଇନା ଆମ ପାଇଁ ତେଲ ଆଉ ପାଣି ଆଣିଦିଅ। ସେ ଗଲା ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେ ସେଇଠୁ ଆଣିଲା, ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଲା। ଏଇଟା ତେଲ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା, 7ଟା ବୋଟଲ ଥିବ, 100 ଟଙ୍କା ତେଲ। ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲରର ଧରିକି ଆସିଛି ସିଏ। ଆଉ ଏଇଠି ପାଣି ଧରିକି ଆ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏମିତି ବୋଟଲ କିଣିକି ଆଣ ବୋଲି କହିଥିଲି। ସେ ଧରିକି ଆସିଛି, ଏ ତେଲ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣିକି ଆଣିଛି। କହିବାର ରିଜନ୍ ଏହା କି ଯେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଲି ବୋଟଲ ଧରିକି ଆଇଲା ସମୟରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ନାକି ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲୁ, ଏଇଟା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଲା କି ଆଗରୁ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ, ଆଗରୁ କେବେ ଫୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜାଣି ବି ପାରିବ ସେଇଠିକି ଯେ ତେଲ କୋଉଠି ମିଳେ, ପାଣି କୋଉଠି ମିଳେ। ତେଲ ସେମିତି ଭରି କରି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଣି ଭରି କରି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଟଲଟା କିଣନ୍ତି ଆଉ ଯାଇକି ପାଣି ଭରି କରି ଆଣନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାହାରେ ଆସିଛନ୍ତି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପଇସା କେତେ କମେଇ ଘରକୁ ନେବେ? ସେ ମା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 5,000 କି 10,000 ଲାଗିବ। ସେଠି ଯାଇକି ଭୁଲିକି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। 5,000 ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି ହେଲ ବୋଲି ତ 5,000 ପୁରା ଆରାମରେ ଯାଇକି ଆସିପାରିବେ। ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଯୋନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯଦି ଆସିଛ, ଆଉ ଗାଁରେ ବି ଅଛ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖ। ଆହୁରି ଭାବ ଯେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସେ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ପାଳିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ପାଳୁଛୁ, ସିଏ ଆମେ ଯେତିକି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ସିଏ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦେଖିବ। ଛୋଟ କଥାରେ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଛୋଟ ଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ ଆସୁଛ, ତାହେଲେ ବେଲାଙ୍ଗିନି ଥରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।